Salut mes chers élèves, mes chers étudiants, à toutes et à tous, et soyez les bienvenus encore une fois sur notre chaîne éducative et de l'enseignement par excellence. J'espère que vous êtes bien passé une agréable journée. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va se concentrer comme toujours une rédaction les jeunes élèves طلب بزاف sur l'Instagram. ودابا غنحاول نلبي لكم الطلب على واحد الريداكسيون طلبها منكم البروف كي نومي لو سوفونير d'enfance يعني ذكرى من ذكريات الطفولة أو ذكريات الطفولة. Alors, comme vous voyez, mes chers élèves, le sujet se dit vous avez retrouvé un objet, يعني لقيتي واحد الشيء qui vous rappelle un souvenir d'enfance, اللي كيحاول يذكرك بذكرى من ذكريات الطفولة. Alors, raconter. هنا مطلب منا راكونتيو نرويو داكوغ لا ناراسيون غنحاولوا نرويو هاد الذكرى من ذكريات الطفوله ديالنا على واحد الاوبجي ممكن تكون ايماجينير الوغ ممكن تكون ريال vous avez le choix de s'exprimer comme vous voulez. دونك غنبداو على بركه الله بالانتروداكسيون ديالنا اللي هي جد اساسيه وجد مهمه. كنحاول نديرو غير لا ريفورميلاسيون ديال لو سوجي بواحد الطريقه ديالنا. L'enfance est la meilleure période de la vie après l'adolescence. الطفولة فهي أفضل مرحلة في الحياة من بعدها كتجي فترة المراهقة. Et c'est pour cela qu'on essaye de revenir en arrière. لذلك كنحاولوا نرجعوا للوراء كنديروا واحد لو روتور en arrière في كل مرة اللي منها كنلقاو واحد الشيء اللي كيذكرنا un objet qui nous rappelle notre enfance. واحد الشيء اللي كيحاول يذكرنا في الطفولة ديالنا. C'est bien. Et il m'est arrivé un jour en faisant le ménage avec ma mère que j'ai trouvé par hasard une jolie montre rouge qui m'a rappelé un souvenir qui est resté gravé dans ma mémoire tel un tatouage. Alors, il m'est arrivé un jour واحد النهار en faisant le ménage كنديرو واحد le ménage كنسيقو الدار مع الأم ديالي avec ma mère que j'ai trouvé لقيت بالصدفة une jolie montre واحد المكانة rouge حمراء qui m'a rappelé ذكرتني un souvenir واحد ذكرى من الذكريات ديالي qui est resté gravé اللي بقات مغرافية مسجلة في لا ميموار ديالي tel un tatouage بحال شي وشام. C'est bien. Il s'agit de mon 7e anniversaire. Jamais je n'oublierai ce jour-là. J'étais à Casablanca avec ma famille. Quand mon père décida de nous amener à un beau restaurant où se déroulait la scène. كان كيتعلق بسابع عيد ميلاد ديالي. Jamais je n'oublierai ce jour-là. عمري ما غادي ننسى هذاك النهار. J'étais à Casablanca avec ma famille. كنت مع الأسرة ديالي في مدينة الدار البيضاء. Quand mon père décida عندما قرر أبي de nous amener باش ياخذنا في واحد un beau restaurant في ريستوران زوينة où se déroulait la scène اللي تماك في غنحتفلوا فيها وتماك في غتحدث فيها هاد الانيفرسير. C'est bien. J'oubliais que c'était le jour de mon anniversaire. نسيت بأن هذاك هو النهار ديال عيد الميلاد ديالي. Alors toute joyeuse كلشي كان فرحان. Quand on est arrivé au restaurant, منين وصلنا الريستوران, j'ai pris ma place à côté de ma mère. خديت بلاصتي لحدا الأم نتاعي. نبع الحنان نتاعي. Et j'ai commencé à découvrir le restaurant وبديت أنا كنحاول نكتشف المكان ديال الريستوران. C'est un large endroit. أنا ندخل فاش description. C'est un large endroit où venaient des couples et des familles. واحد المكان اللي هو كان واسع اللي كيجيو فيه العائلات و لي كوبل العشاق. Il est bien décoré كان ديكوري مزين animé d'une douce musique باش واحد موسيقى خفيفة رائعة. C'était vraiment un merveilleux lieu. حقا كانت مكان أو كان مكان اللي هو رائع. Après avoir dîné, ma mère est allée demander la délicieuse tarte au chocolat. منين تعشينا أو منين تغدينا لأن ما حددش في الفترة الزمنية. Alors ma mère est allée مشات طلب واحد طارت واحد
نديرو un gâteau si vous voulez délicieux tarte au chocolat sans que je le sache. عمرني ما عرفته عمرني يعني ما شفته. Le serveur l'apporta après un instant. Alors الخادم ديال هذاك الريستوران يعني حط هذاك لا tarte يعني فاش على الطابلة et la posa sur table. Alors je me rappelais de mon anniversaire. أنا كنحاول يعني نتذكر العيد الميلاد ديالي. Ma première réaction était de me jeter sur mon père de joie sans penser aux conséquences. أول رياكسيون أول ردة الفعل تاعي كانت يعني كنتلاح على الأب ديالي باش بالفرحة والسعادة بدون تفكير يعني في النتائج. Je sautais de satisfaite كنقز يعني بالرضا surtout quand je découvrais le magnifique cadeau surtout يعني خصوصا أو يعني بالأخص من اكتشف يعني الكادو الرائع اللي هدا ليا كما ميغ ما اوفري اللي هداتها لي الام تاعي. Il s'agit d'une agréable montre à ma couleur préférée. كانت يعني واحد الساعة رائعة واحد المكانة رائعة باش باللون المفضل هي حمراء. Je l'ai beaucoup aimé parce que je crois que la valeur d'une chose est celle qui est symbolique et non pas son prix. Alors لأنك أعتقد بأن القيمة ديال الشيء فهي كتكون يعني رمزية وليس يعني باش بالثمن ديالها. Et voilà mes chers élèves, j'espère تكونوا استوعبتوا معايا يعني هاد يعني هاد لو سوفونير دونفونس يعني اللي درنا واحد لو رابيل على واحد الاوبجي على واحد الشيء اللي هي مونتر روج واحد المكانه يعني كان يعني تخيلنا كأن يعني شخص يعني كان يعني كيصيق مع الام تاعو لقى هذاك يعني المكانه وتذكر يعني بان كون مشى مع والديه واحد ريستوران ودات لي الام ديالو يعني كادو يعني دوزو يعني وقيته زوينه. دونك الى عجبكم هذا المحتوى تاع الفيديو ما تنساش تبارطاجيه ما تنساش يعني تلايكي commenter et s'abonner pour recevoir et pour ne rater aucune publication, pour ne rater aucune yani, vidéo, yani Inch'Allah. Alors, ce à bientôt avec vos profs de français Ashraf. Allahumma yassir wa la tu'assir.